oras na mapod sa pagpakaon na ni atong mga manok. Importante nga matagan jud nato kini sila sa insakto yung oras. Kay kining atong mga pagkaon karong ilang gi pangatag nato kanila. Mao kini ang nagpapaitlog jud kanila guys ning mga pagkauna. Kay kining siyang pagkauna mao man kini ang gigamit sa mga dagkong mga poultry kun na nagbuhi og mga white leghorn nga mga manok. Kini mo ilang gipakaon ra. Wala na sila ngita paglain pang mga medisina nga ilang gigamit nga makapaitlog. Kay kana pong mga white leghorn wala po na kanay mga lalaki nga mga manok nga gigamit niya na pagpapabayi sa bayi nga mga manok. Kining pagkauna ra mo'y ilang gipanghatag tungod sa ilang katambok. Mao nga makaitlog jud ang mga manok. Kay kining mga manok kung sobra gani sa katambok, makaitlog jud kana siya bisag wala pay mga laki nga mga manok nato, makaitlog sila. Pero ang diferensya ra niya na guys kay kung dili kita mo gamit og mga laki, walay similya ang itlog nga mugawas gikan kanila. Itlog ra kana saya sabay usa kun magpa-breeding puta og mga bagong piso, kinahanglan gyud nga na gyud tay laki. Mao nga gabuhi gyud kita mga lalaki pud nga mga manok. Kay importante nato kana kung mag-breeding na pud kitag bagong mga piso. Kay plano man kita nga mo breeding na pud kitag mga piso nga bago, pero dili pa karon kay kapadulong pa man ting ulan. Unya kung wala nay ulan kung magdulong na jud sa ting-init, kana mo'y atoy yung ibuhi og mga piso. Kay kung karon ting ulan masayang raman po ang atong mga gasto, kay mga matay raman ang mga piso kung mag-ulan og magsalugmoy ra kana sila kalit ra kayo og mga daot ra nga dili kita mag-alang-alang jud buhi og mga bagong breeding nga mga piso. Ug mao kini nga atong gihatag kining mga pagkaon sa mga white leghorn nga mga manok karon pud nga ka produkto pud kita og mga maitlog. Ug ato mang napamatudan jud nga maayo medyo epekto siya sa kabayen sa pangaitlog. Kay kining mga pagkauna sukad nato kini nga na palit, maayo medyo ang epekto nato nini nga wala pa may sukabulan gani gikan sa pag-change feeding kanato. Kay kani adto ang atong gipakaon kanila mga developer, mga ordinaryo ra, pero walay mayong epekto sa mga itlog. Makaitlog matuod sila pero dili jud kay ingon na ini kadaghan sa atong mga itlog karon nga dili kurot nato og pangonsumo ra. Makabaligya gani kita kay para jud nato makasapar na pud kita si palit og pagkaon kanila ngini atong mga manok. Ingon na siya na guys nga kinahanglan jud nga imo pud silang ioras jud nimo ang pagpakaon kanila, itukma pud nimo nga dili magka pasmo ang mga manok. Kay kung magkapasmo pud ang atong mga manok, mga daot pud kini sila og dili pud kini sila makatag og mga mayong pag-itlog kanila. Mga aktibo jud kang mo galam kanila.